ଆମର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁଠି ବଳଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦାଉଜି ବା ବଡ଼ ଭାଇର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବଳରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍ଜନା 3 ଦିନ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ହେବ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଳରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା ସମର୍ପିତ ହେବ। ଠିକ୍ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘାଟ, ଯେଉଁ ଘାଟଟି କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ମାଟି ଖାଇଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘାଟ ପାଖରେ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଯମୁନା କୂଳରେ ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ବସନ୍ତ ଦେବୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମଦେବୀ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇ ରାମଦେବୀଙ୍କର ଗୁରୁପୀଠ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘାଟ। ସେଇଠି ଆମେ ବଳରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଠା ଦୀପତ ରଖିବା, 3ଟି ଦିନ ମାତ୍ର ରଖିବା। ସେଇ ବଳରାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ। ମୋ ସହିତ ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ସେଇ କଲେଜର ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ ଆମକୁ ଉଠେଇଲେ। এটা ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କଥା। ସେଠି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ହୁଏ। ଆମେ ପୁରା ଗରମ ନେଇକି ଶୋଇଛୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ବାବା ବଳିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଥିଲି। ମୋତେ ରାତିରେ ମର୍କଟାକୃତି ହନୁମାନ ଯିଏ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକିରି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ତାଙ୍କର ବ୍ରଜ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ଚକ୍ରଧର ଭାଇ, ସିଏ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ବଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ସେ ନନା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଠୁ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ସେ ପୁଣି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଇ ବାଟରେ, ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3ଟି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିବୁ। ନିଜ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବୁ? ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କଥା କୁହାଇବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବୁ? ତେବେ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଆମେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଳି କହି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବୁ। ଏ ଜନ୍ମର ଯାବତୀୟ ଦୋଷାଦୋଷକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବୁ। କାରଣ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଶରୀର ପାଇଛି, କେବଳ ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛୁ। ବାଘ ମଣିଷ ଖାଏ, ଆଉ ବୋଲି କ'ଣ ମଣିଷ ବାଘ ଖାଇବ? ବାଘର ଖାଦ୍ୟ ବାଘ ଖାଇଲା,
କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯାହା ନ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ, ଯେଉଁଠିକି ନ ଯିବା କଥା ସେ ଯିବ, ଯେଉଁ ପାଣି ନ ପିଇବା କଥା ପିଇବ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ, କେତେ ଯେ ଅପରାଧ, ତା ଅଗଣିତ ଅପରାଧ, ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଣିଷ ବାହାଦୁରୀ, ବାହାସ୍ପଟ, କଥା କହିବା, ମିଛ କହିବା, ଅର୍ଥ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେବ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଏସବୁ କଥାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ରତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କେହି ବା କେତେଜଣ ଆମେ ଆମର ବ୍ରତ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସେଠି ଯଦି ଯାଇ କହିବା ଆମେ ଏଠି ଭାଗବତ କହିବୁ, ତାକୁ କିଏ ଶୁଣିବ? ବରଂ ହଣା ଖାଇବୁ ଆମେ। ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା କଲେ ବି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଥମେ ବଳିଆ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବଳିଆର ଚିନ୍ତା। ଏବେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବା ବାରଭୁଜି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଗା ବାରଭୁଜି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାର୍ଜନା କରିବୁ। ରାଧେଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। କାହିଁକି କରିବେ ନା ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ପାଇଁ କରିବେ। ଆଜି 12 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲୁଛି, ସେ ଖଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକର ବୁଲେଇବାର ଅପରାଧରୁ ବିମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡୀ ହେରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ହେଉଛି ବଳରାମଙ୍କର କଥା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବଳିଆ ବିନମ୍ର ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଇଟା ନିବେଦନ ନୁହେଁ, ମୋର ଭିକ୍ଷା। କାହାକୁ କେତେ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ହେଉଛି ମୋ ମା ଧରିତ୍ରୀର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ଅନ୍ତତଃ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦକ୍ଷିଣା। ଏବଂ ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆସୁଛି। ବୋଧେ 9 ତାରିଖରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ବୋଧେ ପଡ଼ିବ। 8 ତାରିଖରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ତ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ମାତୃଗର୍ଭ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ମଣିଷ, ଛେଳି, କୁକୁର, ମେଣ୍ଢା ସମସ୍ତେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି। କାରଣ ମାଆର ଖାଦ୍ୟଟା ସନ୍ତାନ ଭିତରକୁ ଆସେ, ସେଇଥିରେ ସେ ବଢ଼େ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼େ, ମାତୃସ୍ତନରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଖାଇ ସେ ବଞ୍ଚେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ନୂଆଖାଇ। ତୃତୀୟ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମହାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଇଏ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଥମ କରି ତାକୁ ତା ପାଟିରେ କ୍ଷୀରି ଖୁଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଭାତ ଖାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଇଏ ନୂଆଖାଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏ ନୂଆଖାଇର ତତ୍ତ୍ୱଟି କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ନୁ, ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଇ। ନୁ ଆଉ ଇ, ଇଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଜଗତ ରହିଛି। ଇ କହିଲେ
ईश्वर ईश्वर कोठी थांती हृदय था आउ ईश्वर कोठी थांती स्वयं गुरु ही स्वयं ईश्वर गुरु ही साक्षात ईश्वर ये हूँ जोटा नु बोली कहले नुटी कौन नमस्कार नुमह नम्रता गुण रे अन्य को नमस्कार करिबा पूज्य पूजा दबा ये होची नुमह अहंकार रे आर्टिफिशियल माने जो नकली कथा नुह नकली कथा हबानी प्रकृत नमस्कार भगवान गीता रे नमस्कार शब्द को गुरुत्व देइचंदी मन्नना भव मद भक्त मदजादी मांग नमस्कुरु हेती दंडवत प्रणाम ये सब परवर्ती नंबर कथा तो नमस्कार को गुरुत्व देइछी सूर्य को नमस्कार कर गंगा को नमस्कार कर माटी माँ को नमस्कार कर पिता माता गुरु ब्राह्मण वैष्णव को नमस्कार कर पूज्य पूजार व्यतिक्रम हेले धरित्री अशांत हव ये गला नुम ये गले ईश्वर तेबे आउ मझिरे कोटा रहिबा केवल पात्र व उदर एणु लोके भयंकर खाइबी आ खाइबा को जन्म हो खाइबनी खाइब कौन खाइब जो खाद्य खाऊच खा मन रख साग सब्जी साग परिवार भोजन रे जो शक्ति बा शांति बा तृप्ति मिले से अन्य कौन मिले ना आदि तुम खाऊच आमिषादी भोजन करुच सबु बेले हिसाब रख 7 दिन भर 4 दिन अंतत सुषम खाद्य खाओ ए सात्विक खाद्य खाओ से भाव युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म अल्प अल्प खाओ बेसी थर खाओ अखाद्य खाओ ना गला ये गला खा आदि कौन नु पर आ परा आ कौन आ होचंती आदित्य नामहं विष्णु ज्योति संग्रह विरंग सुवा मरीतिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणं वंशति सूर्य को नमस्कार कर तांको बिना तुम किछि खाई परिबनी सूर्य जदि आदि अस्त हो पवन भी अस्त हो समुद्र भी अस्त हो किछि खाई परिबनी एड़े बड़ लोक आम मालिक ताकू नमस्कार टे कले कौन असुविधा अच्छे ये हूँ आदित्य आ गोटे आ नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं तिलयन्त्याप न शोषयति वारुक आत्मा देह चली जाए आत्मा रहे से आत्मार स्थान हूँ हृदय चक्र 2 मिनिट हो 2.5 मिनिट ध्यान कर सेटिकी यथेष्ट ये हूँ पवित्र नुआखाई लक्ष्मींकर पूजा ये भली महान पूजारे आमे सात्विक भोजन करवा जीव प्रति दया रखा ये कही अगणित नुआखाई पर्व पालन करुवा व्यक्ति मानू बढ़िया शुभेच्छा जन रोचे पुणी नुआखाई पूर्व दिन भी कहबी आज कहली पुणी कही कथाटी ये रखा महालक्ष्मी
महिमा गाई गौर केमिति कौन खबर आसी ये से मोबाइल फोन नाला केन्दुझर टाउन पर्यंत जाई सी कौन गोटे फोन कौन लगे से फोन गोटे 5-7 सेकेंड खाली सेन्टेन्स टे आसला से 15 दिन है मरी जामें रखी आप ये कथा से केमी बापा को कह केमी माँ को कहमती भाभी भाभी शेष तो कह कहला प्रथम मत कह सब कहले सज्जन सबुदिन बुढ़ी सेमती कांदे बहुत कांदे टिके मत देखा मात्र कांदे दिने स्वप्न देखला किए जड़े कहती माँ तू कहीं कांदुचु तो पुओ जाई लाहौर में जन्म आप देख गोटे अशिक्षित माँ माने अशिक्षित कहले मु कहूनी अभद्र माने बिल्कुल पाठ न पढ़ी माँ टीप दिन दवा माँ से माँ लाहौर आ पंजाब आपको आम शिक्षित पिला माने अनेक शिक्षित पिला माने से जानी ना लाहौरटा कौटी बामन अवतार प्रभु जिते बलिद्वार को जाऊँगी बलिंकर गोटे भौणी थिला से छोट पिलाटी को देखिकी भगवान बामन ये रूपटी की देखिकी मन मन भावी मोर गोटे एमता गोटे पुओटी हम से कथा अस्तु करते जितेबाला सी देखला ता भाई की भगवान पादरे दली पदाघात मारी देते सी कहला मुझी पुरी भली पुअर माँ है तत्ते स्तनर क्षीर पियाई ये विश्वस्तनी नारी होती परवर्ती जन्म पुतना से भाभी थिला पवित्र भागवत और पवित्र भागवत कथा को शुणा धैर्य दरकार सर्वनिम्न 7 दिन 9 दिन हेले किसी कथा कही तेरे सज्जन आज आम पवित्र नंदोत्सव आहा बहुत आनंद लगला ये जो आम आगे जो आसो राधाष्टमी ये भी जन्म होता अष्टमी आपको तत्व आहरी अच्छे आगे राधाष्टमी पुणी आप नुआ कार्यक्रम करूँ वयस्क झील मानू आम भूरी भोजन दे नवेदन करें चरित्रवान आदर्श भगिनी आदर्श माँ राधाष्टमी आम संघ आम परिवार
समस्ते से घरे पालन करतु कि मठरे पालन करतु कि को मंदिर में पालन करतु छोट पिला को नहीं पारती कि बड़ जो माने काली की कहार स्त्री है माँ से मानक आम सर्वनिम्न 8टी से टका पैसा पोशाक पत्र आवश्यकता खुआई पियाई माने कुहार भविष्य आदर्श सुभद्रा भली आदर्श भगिनी हो कौशल्या यशोदा एमान भली आदर्श अर्थात से ब्रह्म गोपाल पदार्थ समर्पण करती समस्त भल था कोई कहले श्री कृष्ण गोविंद महालक्ष्मी महालक्ष्मी माँ महालक्ष्मी महालक्ष्मी माँ महालक्ष्मी 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 अन्नपूर्णिमा 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 भगवती माँ भगवती माँ भगवती माँ भगवती भगवती शाकम्भरी माँ 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 आज पवित्र नंद उत्सवर परदिन माँ दशमती घरे आज आनंदर उत्सव पालित होउची। यह 21 दिन पर्यंत चलिबो। आपण माने समस्ते जानती आमर छुआटीए घरे जन्म हेले तांकर 21 दिन पर्यंत तांको घरे आनंद उत्सव पालित हो। तेणु आज नंद घरे गोविंद खाली गोविंद नुहंती नंदन घरे आज गोविंद आउ बलराम बलरामंकर जन्म ठीक गम्हा पूर्णमी दिन अनुष्ठित होता। बलरामंक जन्म परे आज जन्माष्टमी दिन भगवान कृष्णंकर जन्म होता। यही भाव आमर कृष्ण बलरामंकर 21 पर्व बा उत्सव पालित हो। इत्यवसर बलरामंक क्षेत्र